Monticello lang eh. Ano? Nagugutom ka na naman. Talagang si paring Super Mario. Ito. Ayos. Sa vlog ito ha. Facebook to. Ay, sa YouTube. YouTube channel. Sa YouTube yan. Panoorin nyo. Oh. Kita nyo naman pag namumundok ko. Ito ang panorama pag namumundok ka. Ang dami kang view na makikita. Ang mga view yung ganyan, no? Dami. Ayan, yung nakikita. Ang gandang mga view, oh. Oh, ito mo. Yung kanina, ano? Yung, may mga balakubak sa gilid ng mga bundok. Oh. Yan, nag-i-snow pa, oh. Oh, pare, may bata, oh. Tinitrain agad nila. Kaya mahabang mga buhay nila, eh. Kaya nag-i-exercise. Kailangan kasi natin yan. Yan ang Lago de Leco, mga kamaster. Basta partida. Bakit? Tayo nagbabike sila, nag-hiking. Kaya nga, eh. Partida yan. Salve. Buongiorno. Ciao. Guarda bici. Là. Giù. Vogliamo venire qua in bici, ma non vuole più camminare la bici. No. 8 chilometri, è lontano. Non si può. Ci abbiamo provato fino là. Ma dall'altra parte. Ma poi voi la conoscete questa strada? Non è la prima volta che la vedo. Sì. Oh sì? Siamo già famosi allora. Ciao caro, buona giornata. Yan po yung daan papuntang Erbe, yung dun sa may simbahan na yan. Yan, babaybayin mo po yung bundok na yan sa gilid nito. Papuntang Erbe naman. Pare. Nasaan yung kon natin, pinupuntahan natin kon dyan? Ayan yata yung sib, oh. Yun, oh. Kita nyo? Montibaro. Yun, save na yun, oh. Save ba yan? O Montibaro? Montibaro yun, oh. Oh, Montibaro nga pala. Hindi kay Sala Albaro yun. Hindi, yun ang Montibaro. Doon. Ay, hindi, Cornicholo. Dito pa lang Montibaro. Doon pa banda. Kasi yan pa lang yung dalawang magkatabing ano eh. Hindi ko matandaan ito. Ano nga ito? Kalimutan ko. Ang daming mga nag-hiking dito. Ito po yung Pertos. Pinupuntahan po namin Laghetto de Pertos. Ano pre? Porchela Alta. Porchela Alta. Tapos doon sa taas niya, Laghetto de Pertos ang tawag doon. Ayan, oh. Ganda ng view, oh. Kita mo, bakat na bakat, oh. Ciao. Laghetto de Pertos. Ma, sarà quanti chilometri di qua? Per andare lì al Laghetto de Pertos? Al Laghetto del Pertus? Sì. Non lo so. Perché se, non ce ne fate tanti, ma siamo andati a Valcava, quindi ancora più. Ah, ho capito. Sì. Va bene, grazie mille. Buona passeggiata allora. Kita nyo, ang gaganda ng view mga kamaster. Devi andare. Kunwari ka pa, alam mo naman eh. Master ah. Ay, ako ah. Però per andare in bici c'è una strada. Ah? Grazie. Kausapin niyo pa. Oh, ganda nga oh. Tangkad na daw. Bakat na bakat ay ang bundok. Haba ng... Yan pala, hindi na natin oh. Kita mo? Kita natin dito. Maya picture tayo. Ciao, buongiorno. Salve. Ma andate sci? No? Portiamo a prendere un po' di aria. Pensavo che andate sci. Ah sì. Ah, pieno di neve di lassù? Un metro? Oh sì. No, non c'è, pone via. Non c'è. Con le pelli e poi togli e scendi. Fortissimo. Noi non sappiamo come andare con quello, fa paura. No, con la sci. Con gli sci. Sì. Dobbiamo imparare. Bisogna imparare. In bici, dai. Adesso di qua potete andare ancora un pezzetto, però poi dopo c'è la neve e non riuscite. Ah, ecco. L'altra? Ha visto che sono scesi quelli con Ma saranno chilometri ancora a camminare? Sì, poco. Poco dopo diventa alta la neve e non riesci. Perlomeno andare lì a giocare. Come i bambini. Gli altri miei amici, quelli che hai visto scendere, quelli con le bici elettriche. Sì, sì, sì. Sono saliti da Valcava, dalla strada. Ah, ok. Poi sono scesi di Sì, sì, di solito andiamo lì al Laghetto de Pertos dall'altra parte. Saliamo a Roncola. così di neve. Ah, sì.
Mamma mia. Ciao ragazzi. Ciao, buona giornata. Mabait na. Oh. Natin pare pag ganyan mga ibang lahi, hindi ka ma-entertain na putang yung bahala na yun. Tara, tingnan nga natin dyan. Bandam ay, pero mahaba-haba pa eh. Ha? Tayo na? Magpicture na lang tayo dyan. Ito po ang maganda. Ang dami nila oh. Ano, punta tayo doon? Diyan oh. O dito na lang tayo. Tara, dito na. Mapupudpud ang ating mga clits. Wala yung kopre. Nandyan yata yung kopre ko. Kopre scarpe. Napko, naapakan ko na naman yata yung tayo o sila. Yan na naman eh. Wala. Tingnan lang. Pare, may tumayo dyan. Ayan o, tayo nga o. Oh, dito na, tara. Pare Mario. Itong premyo po pagka namumundok kayo. Gandang mga view. Ganda ng view ng bundok. May mga biyak-biyak. Pare Mario. Pare, ang ganda ng view ng bundok, ano, may mga biyak-biyak. Hindi, kasali talaga yan sa bundok. Salve. Ciao. Gaganda oh, no? Gaganda ng mga view. Hindi, pag talaga sa bundok, nandun nakatira mga diwata. Oo, talaga namang normal na may biyak pare kasi dumadaan doon yung agos ng tubig. Yun doon nag-iigib ng masarap na tubig. Manamis-namis. Mga bukal na. Mga bukal. Kapag ginagamit nila, puro elektriko na. Oh, gusto mo mag-electric pare? Hindi, sa MTV pare gusto ko. Sa NTV? Perikuloso pala putang. Ha? Perikuloso, nag-iwan. Napatong lang yan, kuya. Oo, nag-iwan putang. May mga balakubak ko. Mga kamaster. Ayan na. Pipicturean na. Pictorial na. Para makauwi na tayo. Pare, kagambay ko nga sipo mo ah. Bago na ba yung cellphone mo na yan? Bah, Hindi ni Mrs. yun ko lang na. iPhone. Kagambay ko nga. Yung sale sa MS Luga. Pare, parang ang ganda ng view mo rin. Nakita ko eh. Nakaka-invite eh. Hello, Yan ka. hindi naman dapat yan. Yan, mga pictorial tayo, mga bossing. Mga master. So, Ikaw na lang pare. yan o. Nga, Tignan mo. Mga balakubak oh. Gaganda master ng tao dito, no? Oo. Basta namumundok ka, boss, nandito lahat. Makakita ng mga seksyon, no? Sa atin, pag namundok ka, NPM, makikita 3 face. Mamamatay ka. Salve. Salve. Si. Siamo mate? No, appassionati signora. Ma come per andare lì, come si chiama? Sciare, no? Se non sai, se non sai, pericoloso anche quello. Stavano scendendo di là con gli sci, da quella parete là. Ah sì? Prendi là con gli sci, anche con la tavola. Ma come si chiama quella lì? Pertos? Monte Tesoro. Ah sì? Sì, ma non c'è il rifugio. Non c'è rifugio. Ma quanti chilometri ancora è Pertos di là? Chilometri per andare a Pertos? Per andare? Pertus. Laghetto di Pertos. Porcella. Sì, devi andare su dalla strada. Dove siete con le bici voi? Sì. Ma state salendo o scendendo? Adesso stiamo scendendo. Ah, dovreste andare su. No, la conosciamo Laghetto, conosci? sì. Però andiamo di lì dall'altra parte, da Roncola. Vai su da Valcava? Sì. No, dall'altra parte, a Roncola. E la Roncola? Giriamo ancora intorno di montagna. Ma c'è su pieno di gente, non c'è neanche il posto a mettere le macchine. Ah beh sì, Sì. perché quello lì è bello Bel tempo anche oggi. Sì, ciao. Ciao. Arrivederci. Ganda oh. Yung pala sila nagsisi oh. Saan? Katakot yan oh, kuya oh. Yan yung tusok na yun, tapos baba. Yan na yan oh. Oo nga. Try nga natin minsan pag nasa Pertos tayo pare, babain natin yan oh. Saan ba? Yan. Di pa natin nabababa yan oh. Ganda rin dyan. Kaunti lang, bababa ka lang doon. Baba ka lang ng konti, di ba may pababa. Parang mas mataas yan sa Pertus eh. Parang nga eh. Kaya nga, lakarin kaya natin. Mahaba. Mahaba yan. Si Radyo na coach pare. Sira nga talaga. Pero madaming tao daw, sabi. Dami, wala nga daw. Yeah, mga kamaster.
Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Huwag kayong magsasawang sumuporta. Maraming salamat po sa sumusuporta at nagtitiwala. God bless us all. Albot, pipicture kita ng baka. Pipicture kita ng bakod. Salamat po sa inyong lahat na nagsusubscribe at nagtitiwala, nagla-like. God bless you all. Bye-bye.